صافي الوالده قررتي تستقري معنا هنا. مزيان. ويلي اش هو تقول؟ لا 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 اللهم اكثر البلاد ولا اسر بلادات الناس. ايوا هاد الباكاج كاملو. علاش؟ هاد الشيء كله هو اللي تتشوف ضروب قدام، راه هي شويه الديواني كيف العاده دبروك. وراه حقو هذاك. ايوا زيجي الوالده زيجي. مرحبا والف مرحبا. ونهار كبير هذا وراه نورتي الدار. شتي امي راه دارك هادي. ايوا مرحبا مرحبا. لا خطك عليا يا وليدي. كنيزه كنيزه. ها خالي مالك شفتك ساكته؟ ما موالفه عليك ولا ما عجبكش الحال عند خالك؟ لا لا خالي غير الديكالاج وغير وصافي وصداع ديال الطياره. الحمد لله بعدا يداروا الطياره من مراكش نتو ديريكت. اما والله الا كون جيت كدا يخانوا امي مع خالي. نعرف كان مسخيطه. ايوا قولي لي بعدا باقي تتسرقي ما ورد وتوشي به. ديك عاد راك عارفه خالي سر جمالي هذاك. مرحبا امي مرحبا. ونهار كبير هذا. شتي امي راه انا نجيك فوق راسي ونتسرى بك العراسي ونقول انا معيد. الهلا خطك عليا يا وليدي الله يرضي عليك. وراه كاترين كيف العاده وجدت لي كلشي باش تكوني ليا مرتاحه مع راساتك. الله يرضي عليها وليدي الله يرضي عليها. والثالثه كنيزه راه كاترين وجدت لي كلشي باش تكوني ليا فرحانه. ربي يخليك اخالي شكرا. اي والله يرضي عليها بعدا مني ذكرتيها. فين هي؟ والدراري ما بانوش ليا. ايوا كاتشي ولا بو وليتي تدوي انت الشينويه انا راه ما بغيت نفهم والو. اي والده اللي بغيت نقول لك هو كاترين في لابوراتوار. قول لي الخدمه وصافي. اي ايوا والدراري فين هما؟ ايوا عمر هاجي يا رجليه وصار هي مع صحابها. صحابها؟ اويلي فوسطو جبت تقولها لي بوجهك حمر الله ينعل ما يحشم. باز قلت التراب وقلت الحياه مزيان تبارك الله. الوالده هاجي راه فرنسا وزيدون راه صحابها يجروا المدرسه. الميمه الحبيبه راه وقيله يا هذوك اللي جاو مع فيستيفال دو روز. Grand-mère, j'ai senti que tu étais arrivée. Ton parfum de rose emplit l'immeuble en entier. اهلا يا وليدي كي داير؟ لاباس عليك تبارك الله الصلاة على النبي كبرتي وزيانيتي. Papa, Kenza, Ibiba chérie, quelle belle surprise. Viens, bella Kenza de plus en plus. ايه راه داك الشيء علاش ربحات ملكة جمال الورد في موسم هاد العام. Reine des roses carrément. ايه Félicitations Kenza. Waouh, super. T'es devenue reine des roses. Oh, waouh. Grand-mère, mais t'as dévalisé le souk. T'as pensé à mes babouches au moins. Arrête d'embêter ta grand-mère et ta cousine et viens m'aider à mettre leurs valises dans leur chambre. Mes babouches. اش بالبربوش؟ انتي ليش بالبربوش؟ لي بابوش الميمه لي بغاو رجع من المغرب. ايه قولي لي وانا نقرا راني ما فهمتش.
rose, mam. Je pense que grand-mère est déjà là. Tu exagères. C'est bien plus concentré qu'un parfum d'eau de rose. Et je sais de quoi je parle. En plus, ton père ne m'a rien dit. Je te dis que c'est l'odeur de grand-mère. En plus, papa, tu le connais. Le Maroc est là, donc il est ailleurs. En plus, ça sent carrément le thé. Mima, Mima. لا 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 يا بنيتي كي دايره لاباس عليك تبغى تبسط عندك برتوزي يا بنتي. Bonjour, ma coucoute. اهلا كي دايره لاباس عليك كلشي بخير. قعدي شوفي انا ابي الياقوت يا Ya. قو Crou. ت Te. يا Ya. قو Crou. قو Crou. ت Te. ياقوت. Coucoute. Te. هاك بان لي خاص واحد البراد ديال اتاي ولا واحد الكويس بالخلط من عنب باش يحل كلامك ويفرز شويه بالصحه والراحه. شكرا. Et quand je suis allée en France. Chérie. Salut. Walida. زيد لا شويه واحد الكويس تاع اتاي شحال جماليه وحال. Chérie, je te présente Kenza. Bonjour. Cousine, super, tu as pu. Oui, j'ai pas vu. Ça va, ça va. Oui, chérie. Et toi? Tu ne m'as rien dit. Mam, je t'ai dit que le Maroc est là, donc... والله العظيم الوالده الا تحس ريحه البطبوط وريحه زيت الكان انا لا اختك عليا وخلاص. كول يا وليدي شتك ضعفتي محال مرتك باش تطيب لك. لا الوالده راه حنايا في فرنسا ما ناكلوش بحال المغرب. ايوا انت انا داكشي على صوبت لك شي تغريبات. كول بصحه وشي مسمنات قولوا انتم بصحتكم براحتك وشي شهيوات من داكشي اللي تيعجبك مضح. انا لا اختك عليا الوالده بصحتكم براحتك. اختك تاع صحابي كول من يعرفوك زيك كانوا بغاو يجيو ذاك الليل وغير انا اللي حبستهم. حبايبي و 6000 مرحبا. فكرتيني الله يفكرنا في الشهاده كيش قبل ما نجي لفرنسا محمد دور ليا ايوا وهو وتيوصي عليا وتيأكد هضرنا الله يرحم ليه الوالدين مسكين بعدا تيتفكرني ملي تنكون في المغرب وهو يوصيني وتيعاود وتيأكد بغاني نشوف ليه شي امراه مغربيه صاحبه. سي هذاك محمد
هادي عدتو من زمان. هذاك راه هو العراضه ديال فرنسا. ايوا كيشتي دابا انا وليت جا فكرت. ايوا وخمنت. وقلت زعما هكا دوز شويه عليك دوز. فكرت زعما وقلت خيرنا ما يتيه غير معقوله. ايوا اش بالك في كنزه؟ فكرتي وخممتي. زعما انا قلت ولي جاوبت باش بان لك صافي. ايوا يكون خير الوالده. وراه جا وقت الدراري صحابي، خليني نمشي نجد راسي. الله يرضي عليك. وهادو دابا بيبقاو ناعسين تحت فيهم بايفك ولا؟ الوالده راه اليوم الحد ما كاين حد، وزايدين راه دابا تفيقهم هاد الرحاب لي لا يطري لهم. واخا وليدي راه فد الله الله يعاونك. بسم الله عليك الحمد لله هو كاين. كنزه صباح الخير وليدي. يا بنيتي تبارك الله كبرتي وزيانيتي وليتي عروسه. قعدي هاني شوفي. Ça sent super bon, Mima. En plus, qu'est-ce que c'est beau. بسم الله بنتي هاكا زيدي. Ça va الخير. صباح الخير والربح. تيبان ليا واقيلا داك الكاس اللي عطيتك بدا تيحرك لك في الحلاقه مشويه. هاك شدي هاد الكويس ديالها تيعاود ثاني باش ما نمشي لفرنسا تقول لي غادي مقربده. بسم الله. شكرا. Au fait, Mam, tu sais que Kenza est l'héroïne des roses cette année? Super. Félicitations. ايه كيشتي حنا زين في عائلتنا سلاله من العم للخاله. Comme tu sais Catherine, la concurrence était rude, mais j'ai réussi à vaincre la fille de voisin, Znoba. Et comme tu sais, les filles de Sud sont très belles et le choix est souvent très difficile. Non. Bon, après, on verra ça tout à l'heure. Bonjour à toutes. صباح الخير. بسم الله. زيد زيد. هاك كل شربتي. Félicitations Kenza. Tu me sais fait penser à ma mère. Omar! Tu sais Catherine, Kenza elle m'a fait penser à ma mère quand elle a gagné sa couronne face à la maman de Zenouba il y a longtemps. Et toi, maman, quand est-ce que tu réussis à te faire élire reine des roses? كلنا رجال حنايا المغاربة مغاربة 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 مغاربة. كلنا أبطال حنايا
يا المغاربة مغاربة 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 كلنا أحرار حنا يا المغاربة مغاربة 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 الحجة حجة الحجة حجة يا سيدي واش ما بقيش نبان لكم هنا Excuse-nous mon ami Omar. C'est le dehors de bled. مجد علينا. Pardon maintenant. الحجة. وليدي عباس كي داير؟ Des roses pour la reine des roses. لا لا يخصك يا الغزال كي داير لاباس عليك كلشي بخير اش تتعاود يا هانية اهلا الحجة لا سيدي محمد او فينا هي شكون هي؟ لالا يا قلت هي. يا مولات الخير هي. يا زين المسيرات هي. يا سيدي عمر هو. الهمة والشرع وهذا ماني هو. عزيز عليا هو. لالا يا قلت هي. يا مولات الخير هي. هاتي كتري هي. اختي بخزان هي. يا لالا زهرة هي. يا شمومو هي. يا سيدي ادم هي. يا من بعيدة هذا عدا هو. قول معانا هو أولك يا قطويد. أولك يا قطويد كون مدعي لك أنا قلبي متشوق لك. أولك يا قطويد فرنسا ضبطني لك كنت من تجي بالي. أولك يا قطويد كفي قول انت بالي المصورتك. أولك يا قطويد تبقى نحضروا لك بالشوكولا وريواتي. أولك يا قطويد Bonjour madame. Chérie! Alors là, vous aviez tout à fait raison. Hein. Elle a vraiment une sacrée personnalité, Yacout. سيدي محمد شكون عاد النمرة تاني؟ هذا هو صاحبي اللي عاودت لك عليه ملي مشى معنا للمغرب قال لك وليد جوج مرا مغربيه وما يخفى عليك العيالات المغاربه وعيالات تونس وقولي نسيب بونجور مسيو بونجور Shukran, madame. Et bienvenue chez nous en France. Les amis m'ont beaucoup parlé de vous. Et vous avez une sacrée personnalité. Waouh! Où est le Hajja? Dites-moi, comment ça passe le festival cette année? Est-ce qu'il y a des nouveaux plans? كيشوق إلى جداد؟ تبارك الله الصلاة على النبي ومن دارك عوينه وجيتو في تبارك الله صافي من داك الخريم مدفق وكيشتي المنتوج هاد العام كتير وحتى الطلب على زيت الورد كترات كيشتي دابا فرنسا تستعملها باش يقادو دوك الروايح ديالهم واش فراسك يديرو ديال زيت الورد تيساوي 12 مليون أي وباش يقطروا يترد زيت الورد خاصهم 4 طوانطة على الورد. سي با لوجيك. واش بغيتي تجرى وليدي راه طرف الخبز هذاك ما عند الناس ما يديروا بعدا مزيان مني كلكم مجموعين خليوني نمشي نجيب لكل واحد حقه حاز Mima, j'espère que t'as pas oublié les roses que je t'avais demandé. Elle t'a ramené bien plus que tu penses. يلا يدعمني. Attends-moi.
واش جبت لك عاوتاني حقك ديال هاد العام ديال الكرداس والقديد. صافي يا وليدي، هادشي اللي جبت لك بصحتك وبراحتك، وواحد الجلابه جابها لك باك باش تعود تمشي تصلي نهار الجمعه، راني مخبيه لك تندوزها لك. وانت يا وليدي يا محمد كاع داكشي علاش وصيتيني العطريه البلديه ها هي هنا، وانت حقك ديال الزعفران ديال تاليوين. كاترين لا تقولي نسيناك، اخر ما قطرنا في ما ورد وواحد شويه الشريحه اللي مكونيه باش تباني مزيانه شويه. Eh bah dis donc maman, on dirait qu'elle est devenue t'aider parce que tu n'arrives pas à devenir reine des roses. آدم Présent. آدم، انت يا آدم عارف الغاز الصفراء اللي كنتي طلبتي ليا وكعب الغزال اللي تتحمق عليه، ها هو هنايا.
نيتي يا ساره ها الكادو اللي جبت لك. Waouh! Oh, mais c'est super! Waouh! Mais en fait, Mima, c'est super, Mima! يا ودي هذا راه صنع مغربي وشكون داها فيه وزيدون هادي راه عليا قوت واجرك على الله. Vraiment, Mima, c'est génial. C'est la meilleure. Oh, Omar, tu sais bien qu'on n'a pas le droit d'avoir un alambic chez soi. Tu sais bien qu'on ne peut pas le garder chez nous quand même. Mais mam, tu sais que si on n'en prend pas soin, il sera détruit. En plus, c'est un alambic familial. Et puis, papa, si je sais bien, avec ça, on peut faire de l'alcool, non? Parce que j'en connais quelques-uns qui seraient particulièrement contents. En plus, c'est pour nos expériences. Tu en fais toi aussi. Et puis, Monsieur Thibault en prendra compte pour ma note de projet. Mais enfin, mes méthodes sont diamétralement opposées aux vôtres. Un alambic est bien dépassé aujourd'hui. Et un alambic dans ma maison, c'est inadmissible. Mam, viens voir ce que nous avons fait au Maroc et tu comprendras l'importance d'un alambic pour la fête des sciences. Allez, viens!
C'est super beau le Maroc comme pays. Mais je ne pense pas que ça puisse vous aider à fabriquer des parfums comme dans un laboratoire. Il faut ouvrir les yeux. Aujourd'hui, un alambic, qu'il soit traditionnel ou solaire, c'est complètement dépassé. On est d'accord? اش تدخل هاد السفريطه دروك ما لا يقوم شوفي يا بنيتنا كاترين نقول لك واحد الحاجه ودير خرصه في ودنك تنقولوا عندنا حنا الجديد ليه جده والبالي لا تفرط فيه وانا هي الجده. De toute façon, le parfum français a une réputation mondiale. ايوا 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 انت باقي ما درنا في الطاجين وين تحرك الا بغيتي بلادك ابقى فيها. Attendez, mais j'ai une idée. Pour vous départager, on a qu'à organiser un duel entre votre méthode de distillation et puis la méthode de Catherine. Et puis vous tous là qui êtes ici, eh bien vous pourriez être le jury. Oui, oui, c'est une bonne idée. Adam, Sarah, demande à tes copains de venir pour t'aider. Et moi et Mouima, on s'occupera pour l'alambic. Super, au boulot. Mon ami, ça va être une mince affaire pour toi. À ce duel magnifique. Ce duel, vous allez voir deux forces s'affronter. Ce n'est pas n'importe quel duel, mesdames et messieurs, n'importe quel combat qu'on peut comparer à un autre dans la trame de l'histoire. Non, 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 non. Il s'agit là même du combat de la trame de l'histoire. Mesdames et messieurs, vous vous demandez sûrement, mais de quoi nous parle-t-il? Nous ne comprenons pas du tout. Là, je vois bien quelqu'un là-bas qui commence à se poser des questions. Eh bien, mesdames et messieurs, le combat auquel vous allez assister ce soir, cet affrontement qui dure depuis toujours, est l'affrontement entre la tradition et les avancées technologiques. Aujourd'hui, pour représenter ces deux forces qui façonnent notre univers tout entier,
sont venues deux équipes déterminées, deux équipes surentraînées, qui se sont entraînées nuit et jour. Mais pas seulement, elles se sont aussi entraînées jour et nuit. Pour pouvoir venir, aujourd'hui, vous montrer qu'elles seules peuvent prétendre au titre de meilleures techniques de production de senteurs délicieuses. Mesdames et messieurs, la personne qui dirige la première équipe n'est pas n'importe quelle personne, pas n'importe quel scientifique, non. Cette personne est une scientifique de renom, mais une renommée internationale. Alors évidemment, dans sa carrière, on pourrait citer quelques endroits où elle a reçu des primes comme New York, Shanghai, Tokyo, Copenhague, je ne sais pas, bon, on ne connaît pas trop ces endroits-là, mais surtout ce qu'on peut retenir de sa carrière, c'est qu'elle a obtenu un prix, le premier prix à Ville-Domée, mesdames et messieurs. Incroyable, n'est-ce pas? Cette force de la nature, cette sublime, cette très grande scientifique, mesdames et messieurs, est Catherine. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir. Très bien. La deuxième équipe est représentée par une non moins imposante personnalité. Mesdames et messieurs, cette personne est une femme de caractère, une femme qui a su prouver qu'elle était capable de s'approprier les savoirs ancestraux. Mesdames et messieurs, cette personne a su montrer qu'elle possédait les savoirs transmis de génération en génération. Mais pas seulement, transmis de mère en fille. Cette personne a su montrer qu'elle était la reine de Marrakech. Mais pas seulement, elle a su montrer qu'elle était la plus forte au Maroc. Alors oui, là j'en entends quelques-uns qui me disent que le Maroc n'est pas très grand, mais quand même on peut dire que c'est pas mal. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir la représentante des traditions, la reine des roses, Lala Yacout. Vous pouvez l'applaudir. On se calme. Le combat n'a pas encore commencé. Mesdames et messieurs, il reste un dernier acteur dans ce combat. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous serez le jury.
Pour cela, ce ne sera pas très compliqué. Pas d'équation, rien, non, ne vous inquiétez pas. Seulement 2 morceaux de papier. Un premier rose et un autre blanc. En effet, c'était à ça que ça servait. Alors, mesdames et messieurs, après le combat, une fois qu'il sera terminé, vous n'aurez plus qu'à regarder vos 2 papiers et vous dire lequel des 2 parties m'a le plus touché, lequel m'a montré sa grandeur et sa force. Ai-je été séduit par la technique, les formules chimiques du parti de la science, ou alors ai-je été séduit par les odeurs traditionnelles, les odeurs qui rappellent la caresse du vent sur les dunes des sables. Et donc, si jamais vous préférez celui-là, il vous faudra lever le carton rose. Dans l'autre cas, vous serez de prier de lever le carton blanc. Mesdames et messieurs, il faut faire silence. Écoutez attentivement. Écoutez au loin les tambours qui annoncent la guerre qui s'approche. Non, mais ne riez pas, sinon on ne les entendra pas. Mesdames et messieurs, que le combat commence! Le combat est terminé. Mais je vais prier les 2 parties de m'apporter leurs résultats. S'il vous plaît, un petit peu plus vite. Sentez, mesdames et messieurs, sentez ces odeurs. Car maintenant vient l'heure du choix. Vous allez donc être priés de réfléchir intensément pour donner votre décision. Qu'est-ce que vous allez choisir? Si vous avez été séduit par l'équipe de Yakout, je le répète pour les 3 du fond là-bas, oui, vous madame et vous qui n'ont pas écouté. Si vous avez été séduit et séduite par l'équipe de Yakout qui représente la tradition, alors je vais vous prier de lever maintenant votre carton rose. Waouh! Mais si au contraire, vous vous êtes dit que ouais, les caresses sur le désert, tout ça, c'est poétique, mais bon, on va pas en faire grand-chose. Et vous vous êtes retrouvé impressionné. Tout est calculé. Alors, dans ce cas-là, vous allez être prié de lever votre carton blanc.
Mesdames et messieurs, levez tous les cartons en même temps, s'il vous plaît. Sinon, on ne peut pas compter, ça ne marche pas comme ça. Levez les cartons. Les cartons, tous ensemble, tous ensemble. J'en vois qu'ils baissent, qui après relèvent, ils ne savent pas trop, ils sont indécis. Il va falloir choisir. Alors, je vais m'occuper du comptage en tant que membre neutre. Et je compte très vite, ne vous inquiétez pas. Mesdames et messieurs, je n'en crois pas mes yeux, je n'en crois pas mes mirettes. C'est incroyable. Ainsi, je vois mieux. Je crois que... Même je suis sûr, je suis certain, que dis-je? Il s'agit, mesdames et messieurs, d'une égalité! D'une égalité totale et parfaite! 397,7 voix d'un côté, 397,7 voix de l'autre. Je ne comprends pas. Oh. Attendez, j'ai une idée. Omar! Oui! Il va falloir que tu choisisses laquelle des deux a gagné. Bonne chance, papa. Pour moi, vous êtes les deux gagnantes. Comme maman l'a dit, جديد الجدة يا البالي لا تفرط فيه. La nouveauté, son goût, mais les traditions ont leur empreinte. On a besoin, les deux, pour marquer nos traditions et les préserver. Comme ça? C'est bien, ma chérie. Je suis fière de ça. Oui, T'as chérie. progressé, t'as progressé. Mais d'accord.